जिस तरह इन लोगों ने बेनामी अकाउंट्स रखे होते हैं, वैसे ही इनके रिश्ते और ताल्लुक भी बेनामी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद रोज़ पहले नैब ने ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। इस हवाले से एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है कि ख्वाजा आसिफ ने मरूफ सियासतदान कशमाला तारिक, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनके अकाउंट में कुछ अरसा पहले 12 करोड़ रुपए की खती रकम ट्रांसफ़र की थी। ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक का रिश्ता क्या है और ख्वाजा आसिफ ने किस मकसद के लिए कशमाला तारिक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, इस राज को समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक के दरमियान रिश्ता क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। कशमाला तारिक, जो कि इस वक्त भी वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हरासगी बराए ख़वातीन है और इनकी ये तैनाती मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में की गई थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक वो इस नशिस्त पर काम कर रही हैं। इससे पहले कशमाला तारिक 2002 से लेकर 2012 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रही हैं और वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़ास मंजूर नज़र लोगों में से एक हुआ करती थी। कशमाला तारिक ख्वाजा आसिफ के हवाले से काफ़ी अरसा से सुर्खियों में रही हैं। सबसे पहले इन दोनों के रिश्ते के हवाले से फरदौस आशिक मान, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और पंजाब हुकूमत का भी हिस्सा है, उन्होंने पहली बार आज से 4 साल पहले 2016 में ये सवाल उठाया था कि एक मरूफ खातून सियासतदान जो कि पार्लियामेंट लॉजेस में रहती हैं, जहां पर सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा ही रह सकते हैं। पहले तो बात ये है कि इंटरनेशनल बटरफ्लाई एक पार्लियामेंट हाउस में बंद की गई है और उस इंटरनेशनल बटरफ्लाई को किसके पार्लियामेंट लॉजेस की फैसिलिटेशन दी जा रही है, वो कौन है जिसका पार्लियामेंट लॉजेस वो इस्तेमाल कर रही है, पहला। और आपको पता है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने हकान अब्बासी के ज़रिए वो अपार्टमेंट जो है वो कशमाला तारिक साहब के ज़ेरे इस्तेमाल है और साफ़ी जाएँ और वो तहकीक कर लें। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से कौम ये पूछती है कि आप शौकत खानम का हिसाब मांगते हैं, आप इमरान खान साहब की ज़ात पर कीचड़ उछाल के उनसे रोज़ हिसाब मांगते हैं, तो ये हिसाब भी दे दें कि इस खातून का जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इसका मुस्तकिल रहाइश पजीर होना क्या कौन से रिश्ते की तस्दीक करता है, या आप उनको लेजिटिमेट रिश्ते को तस्लीम कर लें और या आप उससे डिनाई कर दें और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये वो दौर है जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और उस वक्त फरदौस आशिक अवान ने साफ साफ खुले अल्फाज में ये सवाल पूछा था कि कशमाला तारिक किस वजह से पार्लियामेंट लॉजेस में रहती हैं और ख्वाजा आसिफ शाहिद खाकान अब्बासी के रेफरेंस की वजह से उनके लॉज में जाकर कशमाला तारिक से मुलाकातें करते हैं। तो ये पहली बार मंजर आम पर ये चीज़ आई थी। उसके बाद फिर कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ हामिद मीर के एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे और वहाँ पर हामिद मीर ने जब ये सवाल पूछा कि आप दोनों के ताल्लुकात के हवाले से मीडिया पे खबरें आती रहती हैं और सियासतदान भी बातें करते हैं, तो इस हवाले से आपका प्रॉपर अपने रिश्ते के हवाले से क्या नैरेटिव है, या आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो वहाँ पर कशमाला तारिक ने ख्वाजा आसिफ और अपने रिश्ते के बारे में बिल्कुल ही सिरे से इनकार कर दिया कि हम सिर्फ दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा हमारे दरमियान कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत नेगेटिविटी देखी है पिछले दिनों, सोशल मीडिया पे अखबारों में खबरें छपी, ख्वाजा साहब के साथ आपका स्कैंडल बना दिया। मुझे तो असलियत का पता है, लेकिन मैं ये इन्होंने नेगेटिविटी की बात की ना रुबीना ने, तो इसलिए मैं आपसे बात कर नहीं, उसमें मीर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी ये एक और भी चैनल पे हमने ये प्लेटोनिक दोस्तियों के ऊपर भी बात की कि हमारे मुआशरे के अंदर जो तंग नजर और तंग दिल लोग हैं और जिनके अपने अंदर गन छुपा हुआ है, वो दूसरों में गन ढूंढते हैं। क्या मुझे बताएं, डॉक्टर्स और नर्सेज और डॉक्टर्स और फीमेल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, पायलट्स, एयर होस्टेसेस, टीचर्स, क्या ये इकट्ठे काम नहीं करते? एयरफोर्स में और आर्मी में भी हमारी क्या वो काम नहीं करते? क्या हमें उनके स्कैंडल्स नहीं पता चलते? उनके हकीकत के स्कैंडल्स भी नहीं निकलते? क्योंकि हम पॉलिटिशियंस होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, तो दे वांट टू क्रिएट जूसी बिट्स अबाउट अस, ताकि एक तो पॉलिटिकली डैमेज किया जाए, दूसरा औरत के ऊपर सबसे आसान काम है किरदार कशी करना। मगर उसके बाद भी ये खबरें आती रही कि ख्वाजा आसिफ की ख़ास तौर पर मेहरबानियाँ है कशमाला तारिक पर, और उसी मेहरबानी की वजह से ही कशमाला तारिक को वफाकी मुहतसिब बनाया गया था। और भी कई करम नवाजियाँ ख्वाजा आसिफ की जानिब से वक्तन फ़वक्तन कशमाला तारिक पर होती रही। तो ये वो पस मंज़र है जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ
اور کشمالہ طارق کے رشتے کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہ 12 کروڑ روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یہ اسی دور کی ہیں. 2015 جنوری میں 7 کروڑ روپیہ خواجہ آصف کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے ذریعے کشمالہ طارق اور فریدہ یاسین کے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن کی گئی. اور پھر اس کے بعد 5 کروڑ روپے کی اسی سال 2015 میں سپتمبر میں ایک اور ٹرانزیکشن کر کے کشمالہ طارق کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کیا گیا. جنوری 2015 میں ہی کشمالہ طارق نے 5 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا کر پنجاب انٹرپرائزز کے ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، جو کہ خواجہ آصف کے ایک فرنٹ مین کا اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد کشمالہ طارق نے ایک مرتبہ پھر 2016 میں جا کر 4 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں پنجاب انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا. اور یہ اب نیب جو ہے اب نیب اس پنجاب انٹرپرائزز اور کشمالہ طارق اور جو فرنٹ مین ہے خواجہ آصف کا اور فریدہ یاسین، ان کے درمیان آپس میں یہ تعلق کیا ہے اور کس طرح یہ پیسوں کا ٹرانسفر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں ہوتا ہے اور اس کی بنیاد کیا تھی. اور اب یہ خواجہ آصف اور کشمالہ طارق کا یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ان کے بے نامی جائیدادیں ہوتی ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کشمالہ طارق اور خواجہ آصف کا رشتہ بھی ایک بے نامی رشتہ ہے. پہلے یہ سننے میں آتا تھا کہ شاید انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، مگر بعد میں جس طرح خبریں چلی اور مسلسل ان کی جانب سے تردید ہوتی رہی، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ رشتہ کبھی بھی سامنے نہیں ہے، تو اس حوالے سے پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے بے نامی اکاؤنٹس رکھے ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کے رشتے اور تعلق بھی بے نامی ہے. اب خواجہ آصف جو اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کشمالہ طارق کے اور فریدہ یاسین کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ٹرانسفر کرتے تھے، یہ پیسے گھمانے کا صرف اتنا مقصد ہوتا تھا کہ ان کی وہ پیسے جو کہ نیب نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ نے دبئی کی ایک کمپنی سے 14 کروڑ پہ جو وصول کیے تھے وہ کس مد میں کیے تھے اور وہ کیوں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے، انہی پیسوں کو انہی دنوں کے اندر خواجہ آصف نے پھر کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا. تو یہ وہ بے نامی کے پیسے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے خواجہ آصف نے دبئی کی ایک کمپنی سے یہ پیسے ریسیو کیے اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے یہ پیسے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے اور پھر کشمالہ طارق نے یہ پیسے پنجاب انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ میں، جو کہ خواجہ آصف کے فرنٹ مین کی کمپنی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے. تو یہ پیسوں کو گھماتے رہے ہیں. یہ بے نامی کے پیسے ہیں، بے نامی کے رشتہ داریاں ہیں، بے نامی کے تعلقات ہیں، اور یہ آپس میں مل کر اپنے اپنے فائدے کے لیے یہ پھر اپنے تعلق جو خفیہ تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو یہ فیور دیتے ہیں اور پیسے ٹرانسفر لینا دینا بھی یہ چلتا رہا ہے. تو خواجہ آصف کی گرفتاری کے اس تابوت میں نیب نے ایک کیل اور ٹھونک دیا اور یہ کیل ہے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں پیسوں کا برآمد ہونا اور وہ ٹرانزیکشن کا سامنے آنا کہ جو خواجہ آصف کے فرنٹ مین نے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے تھے. تو اب کشمالہ طارق کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا خواجہ آصف سے، تو پھر خواجہ آصف کے فرنٹ مین کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیسے آئے اور پھر آپ نے پنجاب انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیوں کر بھیجے، اس کی وجہ بتائیں. تو یہاں پر لگتا یہ ہے کہ کشمالہ طارق تو پھنسی ہیں، مگر اس کے علاوہ خواجہ آصف کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی دن بہ دن مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اور یہ جو مسلم لیگ نواز والے کہتے تھے کہ خواجہ آصف کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلا، تو یہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہے، 12 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہے، اس کا حساب تو خواجہ آصف کو دینا پڑے گا. اس سے اتنی جلدی جواب دیے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور ان کو کہیں نہ کہیں نیب یا عدالت کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا.